alit-alite senerang sami sapunepi niki gatrone Beci. Semua rahayu nggih. Ada mogi iraga senerang sami pada rahayu segar ugar. Nah ya diastun kantun abjagati puniki sinem wasta corona. Bapak Nunas majang rik alit-alite mangda setate nyaga kesehatan nggih. Setate nganggen masker, cuci tangan, nah kenten taler sampunang dumun belelungan, bepergian jangan dulu. Nah state nginutin protokol kesehatan. Nah makin pelajaran jagi kekawitin bapak. Mungkin absen dumun nggih, Dita, Tiang Pak. Dwinda, Tiang Pak. Sami niki sampun hadir nggih. Sampun Pak. Iya Sampun. Nggih. Sampun Pak. Ya nih sampun. Nah ngiring dumun ketua kelas. Nah Gus Giliana kawitin dumun pepelajaran makin puniki untuk doa. Nggih, ya durus Gus Giliana. Nggih timpal-timpal sedurung ngawitin melajah ngiring ngirage doa sareng sami. Doa mulai. Doa selesai. Nggih, suksema Gus Giliana sampun mimpin doa. nggih alit-alit maksud sami sedurung pepelajaran niki kekawitin ngiring mencarang pengastung kare. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, suksema. Awit ring pepelajaran makin puniki. Nah, kantun iraga mausang indik wacana meaksara Bali. Nah, sekadi pertemuan iraga sani sampun lintang. Nah, skemaon pertemuan rahina makin puniki. Nah, jagi mausang indik struktur cerita. Struktur cerita. Nah, makin Bapak jagi biarang niki indik slide-nya nih. Alit sampun cingak niki pun panggil. Sampun. Oke, suksema niki. Nah, makin mau sang pepelajaran ring raina makin puniki. Nika indik struktur cerita ring wacana dia pranawati. Nah, pasti ke alit-alite senerang sami sampun wacan nika daging wacana nyane. Sapunapi sampun kewacan nika wacana nyane. Nggih, Sampun. Nggih, susemo. Nah, ring sejroning struktur punika lagi ke bosang ring mangkin puniki. Nah, mangkin selang dumun tetujuan pepelajaran. Tetujuan pepelajaran ring raina mangkin puniki. Para siswa presida nyelehin daging cerita dia pranawati. Nah, nika nggih. Nah, anak-anak bagaimana dapat memahami isi dari cerita dia pranawati. Kaping kali para siswa presida ngamicu totin daging cerita dia pranawati. Nah setelah anak-anak membaca memahami, anak-anak agar dapat menyimpulkan kembali isi daripada cerita dia pranawati. Nah kaping 3, para siswa presida menganalisis teks wacana beraksara Bali untuk nyelehang struktur cerita. Nah, di sampune alit-alit ngresepang daging cerita dia pranawati punika. Nah, mali jebos, jagi ajak bapak puniki, alit-alit menganalisis nah struktur cerita punika. Napi manten strukturnya nih, nah niki jagi ke sobiahan. Nah, mungkin indeks struktur cerita. Nah, mau sang sukseman ring struktur cerita punika, kahanan saning ngewangun ring sejeroning cerita. Utawi satwa. Bagan ataupun struktur yang membentuk dalam sebuah cerita. Kalau struktur cerita, nah saneka bawasan iwawu puniki, enten duang pelah. Nah niki struktur cerita nika kewangun untuk kalih unsur neka bos. Nah wenten unsur jero utawi unsur tengah, taler unsur jabo utawi unsur sisi. Nah saneka ketah iraga naonin punika unsur jerut punika patah ring unsur intrinsik. Alar unsur jabo punika ketah ke bawah unsur ekstrinsik. Nah, ini struktur cerita sane sampun kesobian wawu. Nah ngiring mungkin alit-alite nika mangda nyingakin
Nggih, nyingakin buku LKS kaca telung dasa kalih. Sapasira sane presida nguacen wacana Diah Pranawati niki. Inggih, durus dita baca numun nas alit-alit serang sami durus pirengang nggih. Inggih dita durus. Diah Pranawati. Anak kilo matuo telung dasa 6 anto. Nu jegek cara nguni. Cara dugase ia metuo salikur tiban. Anak kilo anto madan Diah Pranawati. Nggih. Inggih suksema dita. Nah sampun nika ngwacen wacaan Diah Pranawati. Nggih. Nah mangkin ring sejroning bacaan punika Bapak jagi malih wawani puniki. Ring sejroning cerita punika unsur napi mantan saning ngewangun struktur cerita. Nah sapasira presida? Siang, Pak. Inggih, Dwinda durus. Unsur intrinsik utawi unsur jero sane wenten ring cerpen punika inggih punika saneka pertama tema. Temanyane satya, kaping kalih judulnyane Diah Pranawati, kaping 3 tokoh wenten Diah Pranawati miwah igede ambare. Kaping 4 alur maju mundur, kaping 5 latar ring bale daun. Inggih, suksema Dwinda sampun nika ngicenin struktur cerita. Nggih, nika ring unsur intrinsik nyane. Nah, sapasira presida ngicenin. Nah, napi mantan unsur ekstrinsik. Nah, sira presida niki nggih yenten wenten. Nah, Bapak mungkin jagi naging kaketes saking gending girang sisi pakrisan. Nggih, oleh Agung Wiat SRD saking desa Kramas Gianyar. Pak, tiang metaken. Ring sajroning unsur intrinsik punika, napi binane tema kelawan judul Nah, sapasira presida nampenin niki pitaken uswatun. Tiang Pak, ma punika kalimat utama utawi pokok pembahasan ring sajroning cerita. Yening judul inggih punika lengkare sani nyiratang secara singkat indik pembahasan punika. Inggih patut pisan. Icen dumun tepuk tangan malih. Ring Lianita sampun ngicenin nggih. Nah nika pabinayan tema kelawan judul. Enten malih sene metaken. Ining ta wenten sene malih metaken. Nah mangkin Bapak jagi ngicenin LKPD ke alit-alite mangde ngarianin tugas punika. Nah ring sajroning LKPD punika wenten pitaken-pitaken durus kecawis. Nah taler cawisanyane nika mangde ke-share ring grup WA kelas. Mungkin iki sampun wenten saning share niki cawisanyane. Nggih. Nah niki wau Dita sampun nyawis, Lianita sampun iki nyawis. Wis watur sane Liana sane durung. Durus, nggih Bapak jantosin, Bapak jagi nreksain niki dumun. Inggih alit-alite nerang sami pesira sane presida nyutetang pepelajahan sane rahina mangkin Siang, niki. Inggih durus Dwinda cutetang niki. Durus. Kesimpulan pepelajahan mangkin puniki saneka pertama sajroning cerita kawangun antuk struktur cerita. Sane kaping kalih struktur cerita wenten kalih inggian punika unsur intrinsik lan ekstrinsik. Unsur intrinsik punika terdiri tokoh, watak, alur, latar, miwah majas. Unsur ekstrinsik punika terdiri atas pesan atau amanat dan latar belakang sang pengarang. Inggih sekali punika kesimpulan. Inggih suksema Dwinda sampun presida nyutetang pepelajahan raina mangkin puniki. Nggih. Becek pisan nika Dwinda. Pertemuan sene jagi rawuh nika iraga jagi ngewacen cerita Diah Pranawati niki. Ketua kelas Gus Gili terus pimpin doa dumun. Inggih timpal-timpal makasami. Sedurung iraga muput pepelajahan, miring iraga ngaturang doa malih pisan. Doa mulai. Doa selesai. Semua Gus Giliana sampun mimpin doa. Nah santukan sampun galah puniki. Nah miring pepelajaran mangkin jagi puputan Bapak antuk parame santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Om Santi 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 Om.